tayo manok. Balon-balunan pati ano, karne na manok. Ito yung paminta. Pearl tol. Na blossoms. Tara anis. Lagi tayo toyo. Buka. Pan. Buksan. Oh! Bukal tol, tansya na lang. Haluin natin. Kima natin tol. Pwede. Ito yung atay ng manok. Haluin natin. Pa natin. Santol. Uy! Ano konting ano? Nor! Liquid seasoning. Para masarap. Haluin natin. Ito na pala yung ating ano, nilutong manok. Atay, manok. Tapos balon-balunan. Pa natin tol, di ba? Lagyan tayo ng ano. Atay, manok. Sabaw, syempre. Lagyan tayo ng karne ng manok. Lalagwi. Ha? Ano? O, ayan o. Tikman natin. Para kumain ng paratim.